Magpabiling alerto ayaw pailad. Kampanya og pagkontra alang sa illegal nga recruitment o trafficking gihisgutan. Nagpahigayon ang lokal nga pagamahanan pinaagi sa City Public Employment Service Office kauban ang koordinasyon sa Department of Migrant Workers ug seminar aron malikayan nga dili ma-recruit sa mga illegal nga individual o kumpanya. Tumong sa kalihukan ang pagpalig-on og pagtabang sa mga aspiring o kasamtangang overseas Filipino workers aron mapalambo ang kahibalo ug paglikay sa mga kaso sa illegal recruitment ug trafficking. Mihatag og mensahe si Assistant City Administrator Brenda A. Sauping, isip representante ni City Mayor Jose E. Rilampagos. Siya nagpasalamat sa Public Employment Service Office ug ilabi na sa inisyatibo sa DMW sa ilang pagpaningkamot sa pag-facilitate sa maong aktibidades. Sa kalihukan, adunay 5 ka butang nga kinahanglan hinumduman aron malikayan ang pagkabiktima sa illegal recruitment, human trafficking ug online scams. Una, magbantay sa mga trabaho nga murag too good to be true, sama sa sobrang taas nga sweldo o binipisyo. Kaduha, ayaw dayon og tuo sa mga job advertisement o mga post nga makita sa email, website ug social media, ilabi na kung mangayo sila og kwarta. Ikatulo, mag-apply lang sa mga rehistradong opisina o adunay lisensya sa pag-operate sa pag-recruit og mga trabahante, ilabi na kung kini aprobado sa DMW. Ikaupat, siguraduha ang sweldo og walay placement fee alang sa domestic worker, seafarer ug kadtong mopangadto sa abroad. Kinahanglan adunay resibo og bayaran na kini kung mahuman na ang permado nga kontrata. Ikalima, siguraduha usab nga adunay work visa o work permit nga gikupot sa wala pa magtrabaho sa abroad. Kiniga pa matuod nga og ikaw maminaw, dili ka maskam. Magpabiling alerto ayaw pailad. Kauban sa kamera si Louie Panagsagan, kini si Angie Tantoy, intern sa City Information Office nga gikan sa DNSC. Alang sa Frontline News Panabong, importante inform.